समस्त नमस्कार। वर्तमान आम यही पर्टिकुलर सेसन रे आलोचना करने जाऊे जे सेंसस बेले जो आम हाउस लिस्टिंग ब्लॉक अच्छी से ब्लॉक रो लेआउट केमती तैयारी करबा एवं से लेआउट मैप रे कौन कौन सब रहिबो। गोटे फ्री हैंड स्केच जोटा कि स्केल साथ समान अर्थात एक्जाक्टली आम अमीन भाया मैप कर आम एमती गोटे मैप करवा जहाँ कह फ्री हैंड स्केच से स्केलटा ठीक रे आमे न मानिले भी चलो किंतु से मैपटा देखिकी जड़े इजिली बुझीपार दरकार जे कौटी कौन अच्छी ये तीन टा जिनस मेनली आम देखा अर्थात एचएलपी रो लोकेशन कौटी अच्छी तार पर्टिकुलर्स कौन कौन अच्छा एवं बिल्डिंग नंबर ठीक ठाक पड़ी कि ना सेंसस हाउस ठीक रे काउंट हो कि ना राइट। देन आमर जो इम्पोर्टाट लैंडमार्क्स अच्छा जमती कि स्कूल हो गला कॉलेजेस हो गला पुलिस स्टेशन हेल्थ केयर पंचायत घर पोस्ट ऑफिस पब्लिक यूटिलिटीज आमर कूह हो नलकूह हो बोरवेल हो ये सब ठीक जगह अच्छी कि ना मैप्रे तार सिंबल दर्शा जाए कि ना ये सब विषय आम पर्टिकुलाली आलोचना करवा। 10टी गोल्डन रूल आमर एनुमरेटर मानक अच्छी जितेबाला आम एचएलपी मैप्र लेआउट तैयारी करछे। प्रथमतः आमको लेआउट मैप्रे कंप्लीट कवरेज दबाक पड़ो। आमर जो एचएलपी दिखाई आसाइन होमको कंप्लीटली ताको कभर करने को पड़ो। द्वितीय आमर जेतक बिल्डिंग अच्छी जेतक स्ट्रक्चर अच्छी डिफरेंट पर्पज पाई सबू जाक आमर मैप्रे सिंबलिकाली रहिबो। से रेसिडेंशियल हो कि नॉन रेसिडेंशियल हो मिक्सड यूज भी हो अर्थात गोटे घरे जदि से ही घरटा से रहा यूज कर गोटे दुकान भी से घर खोलुचे मिक्सड यूज रे जीवो। भैकेंट हाउस अर्थात खाली घर हो फील्ड एम्प्टी स्पेसेस खाली जगह जतक सबू किसी आम लेआउट मैप्रे दर्शा तापरे सिस्टमेटिकली हाउसिंग नंबर जदि अवेलेबल ना ताले आम निजे हाउस रो जो बिल्डिंग नंबरटा दबा सेटा भी लेआउट मैप रे दर्शाइबा को पड़िबो। जदि आमर एचएलओ मानुआल अनुसार जदि म्युनिसिपालिटी कंटिन्यूअस नंबरिंग देनी हाउसेस मानकर अर्थात म्युनिसिपालिटी नंबर जदि 2 पर एटा 201 स्टार्ट हो जाए कोड कोड ताले आम निजर नंबरिंग करदबा। ठीक अच्छे निजर नंबरिंग कले सिक्वेन्स अनुसार आमको काम करिबारे सुविधा हबो। The layout map will have to be prepared in duplicate for each HLB separately. अलग अलग HLB रो अलग अलग मैप तैयारी हबो। Then the boundary dividing different HLB should be clearly demarcated. माने इठी गोटे HLB एमती अच्छी आ गोटे HLB ए साइड रो अच्छी आ गोटे HLB एठी अच्छी ए मैप सब क्लियरली डिमार्केट हवा दरकार एवं एटा एन्श्योर करिवार काम होची सुपरवाइजर कर। देन the main purpose is to ensure that no part or house is left out from the house listing within a village or ward. जो एरिया रे हमरो एचएलबी दिया है हमको एनिमरेटर मानकू सिटी कोनोसी तार अंश मिस न हवा दरकार मैप रे कोनोसी हाउस भी न छड़ा जीवा दरकार मैप रे एवं हाउसेस रो पार्ट डबल एचएलबी न हवा दरकार। लेट सपोज ये गोटे एचएलबी इठी आ गोटे एचएलबी अच्छी यहाँ बॉर्डर अच्छी जदि गोटे हाउस ये दी बॉर्डर अच्छी ताहले एटा दी पटे काउंट हेनी गोटे पटे ही काउंट हम यहाँ आमको एनश्योर करने को पड़ो जेमती हाउस मानकर डबल काउंटिंग हम ना। देन inform any discrepancies in the assigned HLB areas to your charge officer through supervisor. जदि आमको जो HLB मिली तादे को घर किए करिवो से नहीं कन्फ्यूजन अच्छी अर्थात मोर गोटे एचएलबी मोर साथी रे आउ जने पड़िशा घर अच्छा एचएलबी एनुमरेटर तांको दी जन भितर कन्फ्यूजन है जे एई एरियाटा बा एई लाइनटा एई बिल्डिंगटा कहा अंडर जीवो ताले सेही केस रे हमरो चार्ज ऑप्शन पचारिबा थ्रू सुपरवाइजर। Submit the final HLB layout maps in duplicate to your supervisor for verification and submission to the charge officer. Charge officer को submit हवा पूर्वरु आम जो HLB layout map आम ताको सबमिट करबा एनुमरेटर माने सबमिट करबा सुपरवाइजर को सुपरवाइजर ताको वेरीफाई करिवे एवं ताको सबमिट करिवे चार्ज ऑफिसर पाखरे। वर्तमान आम आसीबा HLB बाउंड्री पाखको हाउस लिस्टिंग ब्लॉक आमको जोटा एरिया दिया एनुमरेशन करबा पाई सिठी तार बाउंड्री को आम एमती डॉटेड लाइन रे देखे। ठीक अच्छे आमर
ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଆମେ ଏମିତି ଡଟେଡ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଦେଖାଇଦେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଏଚ୍ ଏଲ୍ ବି ଆମକୁ ମିଳିଛି। ଏଇ ଏଚ୍ ଏଲ୍ ବିର ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଏଚ୍ ଏଲ୍ ବି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ମେନସନ୍ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଏଚ୍ ଏଲ୍ ବି ନମ୍ବର ଏଇଟା 1016 ଯଦି ହେଲା ସାଇଡ଼୍ରେ କିଏ କେଉଁ ଏଚ୍ ଏଲ୍ ବିଟା ଅଛି ତାକୁ ମେନସନ୍ କରିବା, ଏପଟେ ବି କେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ ମେନସନ୍ କରିବା, ତା ଚାରିପଟେ ଯିଏ ବି ବର୍ଡ଼ରରେ ଅଛି ସେଠି ମେନସନ୍ କରିବା। ତାଙ୍କ ଡ୍ର କରିବାନି, ବାସ୍ ମେନସନ୍ କରିଦେବା ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୁଡ଼ା ଯେ ଏଠି ଆମର ଉତ୍ତର ପଟେ ଏଇଟା ଅଛି, ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ପୂର୍ବ ପଟେ ଏଇଟା ଅଛି, ଏମିତି ସବୁ ମେନସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ଏଚ୍ ଏଲ୍ ବି ଚାରିପଟେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଲ୍ଡିଂ ୱିଥ୍ ନମ୍ବର। ଲେଟ୍ ଅସ୍ ସପୋଜ୍ ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବିଲ୍ଡିଂ, ଆମେ ତାକୁ ଏନୁମରେସନ୍ ପାଇଁ ଯାଇଛେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଲ୍ଡିଂ। ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବରିଂ କରିବା ତାର ଅଲଗା ଗୋଟେ ୱେ ଅଛି। ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପକ୍କା ବିଲ୍ଡିଂ, ଏଇଟା ହେଉଛି କଚ୍ଚା ବିଲ୍ଡିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆ ଦେହରେ ଅଛି ଦୁଇଟା ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍। ଆ ଦେହରେ ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ଅଛି, ମଝିରେ ଏ ଦୁଇଟା ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ ରାସ୍ତାକୁ। ଏଇଟା ବି ଦୁଇଟା ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍, ଇଏ ଗୋଟିଏ ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନମ୍ବରିଂ ଯଦି ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଘର ଆଗରେ ଲେଖିବି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଘର ଆଗରେ ମୁଁ ଯଦି ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର 1। ଏଇ ଘର ଆଗରେ ମୁଁ ଲେଖିବି CN-1, ରାଇଟ୍। এইটা রহিলা বিল্ডিং নম্বর। সিএনটা সেন্সস পাই লগাইয়া হলা সেন্সস হাউস নম্বর 1। যেহেতু এটি দুইটা সেন্সস হাউস অছি, মু ব্রাকেটে লিখিবি 2। ঠিক সেইপরি এটি বি দুইটা সেন্সস হাউস অছি। এই ঘর কান্থরে মু লিখিবি সিএন, এটা সেকেন্ড বিল্ডিং, এটা লা ফার্স্ট বিল্ডিং, এটা সেকেন্ড বিল্ডিং, সেপাই CN2 ব্রাকেটে 2। এই ব্রাকেট যে 2টা লেখা হলা তা অর্থ হচ্ছে এটি দুইটা সেন্সস হাউস অছি। এই 2টা হচ্ছে বিল্ডিং নম্বর, এই 2টা হচ্ছে সেন্সস হাউস নাম, সেন্সস হাউস সংখ্যাটা এটা। ঠিক আছে। এটা বিল্ডিং নম্বর, এটা ক্রমিক ভাবে আগে বড়, 1 পরে 2 আসব, 2 পরে এটা আসব CN3 অর্থাৎ সেন্সস হাউস নম্বর 3, এটা আসব CN4 অর্থাৎ সেন্সস হাউস নম্বর 4। ঠিক আছে। আউ এইটা যে ব্রাকেটরে অছি 2A2, মানে হচ্ছে এটি বি দুইটা সেন্সস হাউস অছি, এটি বি দুইটা সেন্সস হাউস অছি। এটি জমা সেন্সস হাউস গোটিয়ে অছি, তো গোটিয়ে সেন্সস হাউস থিলা ব্রাকেটরে কিছু লেখা হব ନାହିଁ। তো 2 থিব 3 থিব, এমতি তা ব্রাকেটরে 2 3 লেখা হব। তো আমি যে এটি লেখিলে ঘর আগে CN-1 ব্রাকেটরে 2, মানে হচ্ছে এ হচ্ছে বিল্ডিং নম্বর 1। আমি এইঠু কাম আরম্ভ কলে, তাপরে আমি লিখিলে CN-2 ব্রাকেটরে 2, এটা বিল্ডিং নম্বর 1, এটা হচ্ছে বিল্ডিং নম্বর 2, এটা হচ্ছে বিল্ডিং নম্বর 3, এটা হচ্ছে বিল্ডিং নম্বর 4। এই যে ব্রাকেটে লিখিছে এটা হচ্ছে সেন্সস হাউসর সংখ্যাটা। অর্থাৎ বিল্ডিং নম্বর 1 রে আমার দুইটা সেন্সস হাউস অছি, বিল্ডিং নম্বর 2 রে আমার দুইটা সেন্সস হাউস অছি। কিন্তু যেতବେଳେ আপু লেআউট ম্যাপরে আমি দেখাইবা, আমার এটি কোন লিখিছি, আমার রেসিডেন্সিয়াল পক্কা ঘর পাই, পক্কা ঘর পাই আমি স্কোয়ার দেখাইবা। যদি পক্কা ঘরটি রেসিডেন্সিয়াল পর্পজ ইউজ হচ্ছে অর্থাৎ বাসগৃহ পাই ইউজ হচ্ছে, তাহলে আমি খালি বক্স দেখাইবা। যদি আমার সেইটা নন রেসিডেন্সিয়াল পর্পজরে ইউজ হচ্ছে, তাহলে আমি তাকে দেখাইবা গার দেখি। লেট অস সপোজ তাপরে আমার আর গোটে ঘর অছি, তাপরে আমার আর গোটে ঘর অছি যেটা স্কুল ঘরটা, সেটা বি কচ্চা, সেটা বি পক্কা ঘর কিন্তু স্কুল ঘরটা। আচ্ছা, তাহলে প্রথম ঘরটা যেটা মু লিখিলি CN-1 ব্রাকেটরে 2 ঘর আগে লিখিলি, সেইটা এটি রাস্তাটা আছে, মু আগে রাস্তা করিবি। এটি প্রথম বিল্ডিং পাই মু গোটে বক্স কলি, কারণ এটা হচ্ছে পক্কা বিল্ডিং। পক্কা বিল্ডিং পাই গোটে বক্স রহিব এবং বক্স ভিতরে লিখিবি 1, বক্স তলে লিখিবি 2। কারণ এই যে বিল্ডিংর মু লেআউট ম্যাপ্রে যেত ড্র করিবি, সে বিল্ডিং 1 মহলা হোক কি 2 মহলা হোক কি 4 মহলা হোক, মতো তা পাই গোটিয়ে বিল্ডিং পাই গোটিয়ে হি বক্স କରିବାକୁ পড়িব। ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବରଟା ଯାହା ଥିଲା, ଆଉ ଏଠି CN ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମ୍ୟାପ୍ରେ ମୁଁ କେବଳ ମ୍ୟାପ୍ ଭିତରେ ଲେଖିବି, ସେ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଲେଖିବି 1, ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ ସଂଖ୍ୟା ବକ୍ସ ତଳେ ଲେଖିବି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତାପରେ ବି ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଅଛି ତାକୁ ଦେବି ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର 2, ତା ଦେହରେ ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ ସଂଖ୍ୟା ବି ଥିଲା 2। ତାପରେ ଗୋଟେ ଆମର କଚ୍ଚା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି। କଚ୍ଚା ବିଲ୍ଡିଂ କେସ୍ରେ ଆମର ତ୍ରିଭୁଜ ସାଇନ୍ ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ ଲେଖିବି ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର 3। ତାପରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କଚ୍ଚା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ତାକୁ କୁହାଯିବ বিল্ডিং নম্বর 4। তারপরে আমার গোটে স্কুল ঘর অছি, সেটা বিল্ডিং নম্বর 5 দিয়াব। আর এই স্কুল ঘরটা যেহেতু আমার নন রেসিডেন্সিয়াল পক্কা ঘর, সেপাই আদরে গার বি দিয়াଯିব। বুঝিলা? আমার পক্কা ঘর পাই যদি সেটা রেসিডেন্সিয়াল বাসগৃহ পক্কা, তা পাই খালি বক্স। বাসগৃহ কচ্চা খালি ত্রিভুজ। পক্কা ঘরে সেটা বাসগৃহ নুহ, অলগা কামরে ইউজ হচ্ছে, তাহলে চতুর্ভুজ ভিতরে গার। যদি কচ্চা ঘর
ଆଉ ସେଟା ନନ୍ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ପର୍ପଜରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାସଗୃହ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କାମରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଭିତରେ ଗାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ରୋଡକୁ କେମିତି ଦେଖେଇବା? ରୋଡ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଲିଜେଣ୍ଡ ଅଛି। ଯଦି ରୋଡଟା ପକ୍କା ରୋଡ ମାନେ ଯେମିତି ସିମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ପିଚୁ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଡବଲ ଲାଇନ୍ ଦେଖାଯିବ, ଦିଟା ସିଧା ସିଧା ଗାରରେ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ରୋଡଟା କଚ୍ଚା ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ମାଟି ରାସ୍ତା ବା ତା ଦେହରେ ଢଳେଇ ପଡ଼ିନି, ତାହେଲେ ଏମିତି ଡଟେଡ୍ ହାଇପେନ୍ ଦେଇକି ଡବଲ ଗାର। ଯଦି ପାଥ୍ ୱେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା, ତାହେଲେ ସିଙ୍ଗଲ ଏମିତି ହାଇପେନ୍ ଗାର। ଯଦି ରେଲୱେ ଲାଇନ୍, ତା ପାଇଁ ହେଉଛି ଏଇ ସିମ୍ବଲଟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ସବୁ କିଛି ଆମର ସିମ୍ବଲ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଲେଆଉଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଯଦି ରିଭର ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ସିମ୍ବଲରେ ଦେଖାଇବା, ଯଦି କେନାଲ ଥାଏ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ଦେଖାଇବା, ପୋଖରୀ ଥିଲେ ଏମିତିଆ ସିମ୍ବଲ ଦେଖାଇବା, ଯଦି କୂଅ ଥାଏ ଏଇଟା, ଯଦି ଟ୍ୟାପ୍ ଥାଏ ଏଇଟା, ଯଦି ନଳକୂଅ ଥାଏ ଏଇଟା। ସେହିପରି ମନ୍ଦିର, ଚର୍ଚ୍ଚ, ମସଜିଦ୍, ଗୁରୁଦ୍ୱାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ସିମ୍ବଲ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଏମିତିଆ ସିମ୍ବଲ, ଡିସ୍ପେନ୍ସାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଥାଏ ତା ପାଇଁ ଏମିତିଆ, ପଞ୍ଚାୟତ ଘର, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ଏସବୁ ସିମ୍ବଲ ମନେ ରଖିବା କିଛି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଯେଉଁ ଲେଆଉଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଦିଆହେଇଥିବ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଠି ସବୁ ସିମ୍ବଲ ଆମର ଦେଇଥିବ, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ପକାଇ ପାରିବା। ଆମକୁ ସବୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ପକ୍କା ଘର। ପକ୍କା ଘର ଯଦି ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ପର୍ପଜ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ କହିଛି ଖାଲି ବକ୍ସ ଲାଗିବ। ଯଦି ପକ୍କା ଘର ନନ୍ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଏସବୁ କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ଘରଟା ଏମିତି ଗାର ଦେଇକି ଲେଖା ହେବ। ଯଦି କଚ୍ଚା ଘର ଅଛି, ଚାଳ ମାଟି ଘର, ଝାଟି ମାଟି ଘର ଯାହା କୁହନ୍ତି, ଯଦି ସେଇଟା ବାସଗୃହ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏମିତି, ଯଦି ଅଣବାସଗୃହ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ତା ମଝିରେ ଏମିତି ଗାର ପଡ଼ିବ ତ୍ରିଭୁଜ ଭିତରେ। ପ୍ରି-ରିକ୍ୱିସାଇଟ୍ ବିଫୋର୍ HLB ଲେଆଉଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ HLB ଲେଆଉଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ଟା କରୁଛେ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଆମର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ଆମର HLB ମ୍ୟାପ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ କପି ଥିବା ଦରକାର, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଥିବା ଦରକାର, ଆଣ୍ଡ ମେସେଜ ରିସିଭ୍ ଫ୍ରମ୍ CMMS। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମକୁ ଯେଉଁ ମେସେଜଟା ମିଳିବ ଆମର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ, ତା ଦେହରେ ଆମ HLB ନମ୍ବର ମେନସନ୍ ଥିବ। ଆମେ ସେଇ ଆଇଡି ଜେନେରେଟ୍ ଯେଉଁ ହେଇଛି ତାକୁ ନେଇକି HLO ଆପ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବା, ସେ ଆପ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ HLB ଆମକୁ ଦେଖାଇଥିବ, ଆଉ ଆମ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟରରେ ବି ଗୋଟେ HLB ଦେଖାଇଥିବ। ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଏନ୍ସିଓର କରିବାର ଅଛି ଆମର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟରରେ ଯେଉଁ HLB ଆସିଛି ଆଉ ଆମର ଆପ୍ରେ ଯେଉଁ HLB ଦେଖାଉଛି ସେ ଦୁଇଟାକ ସମାନ। ଯଦି ଦୁଇଟାକ ସମାନ ଅଛି, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମେ ଚାର୍ଜ ଅଫିସକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା। ଦୁଇଟାକ ଅସମାନ ଥିଲେ ଆମେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମ ପାଇଁ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଆମ ସେ କାମର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କୁହାଗଲା, ଭିଜିଟ୍ ଆସାଇନ୍ HLBs ୱିଥ୍ ସୁପରଭାଇଜର ଆଣ୍ଡ ଗୋ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଫ୍ ଦି HLBs। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ HLB ଆଲର୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସୁପରଭାଇଜର ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆମେ ସେ HLBଟା ବାରମ୍ବାର ବୁଲିବା। ସେ HLBର କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠୁ ଶେଷ, ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଡ୍ସ କ'ଣ, ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ କେଉଁଠି ଅଛି, ପୋଖରୀ କେଉଁଠି ଅଛି, ଟ୍ୟାପ୍ କେଉଁଠି ଅଛି, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ କେଉଁଠି ଅଛି, ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଅଛି, ଆମକୁ ଭଲରେ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆମକୁ HLB ମିଳୁ ଆମେ ଯାଇକି ତା ଭିତରେ ପଶିଯାଇ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ମ୍ୟାପ୍ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବା, ମ୍ୟାପ୍ର ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠି ହେବ, ଅନ୍ତ କେଉଁଠି ହେବ, ଆମେ ଠିକଣା ଭାବେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମକୁ ଯେଉଁ ବି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ କେୟାରଫୁଲି ପଢ଼ିବା, ଆମକୁ ଯେଉଁ ବହିଟା ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ବି ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ୁଥିବା। ବିଲ୍ଡିଂର ସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ ବି ଧ୍ୟାନରେ ରଖୁଥିବା। ତ ଷ୍ଟେପ୍ ନମ୍ବର 1 ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ 3 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେବେଠାରୁ ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ, ପ୍ରଥମ 3 ଦିନ କେବଳ ଏଇ କାମ କରିବା ଯାହାକୁ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ କାମ ଆମର ରହିବ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ HLB ମ୍ୟାପ୍, ନୋ ୟର୍ HLB ଏରିଆଜ। ଆମ ଏରିଆ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ HLB ନିଜର ଯେଉଁ HLBଟା ମିଳିଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଏରିଆଟା ଆମକୁ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଛି, ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଥାଇପାରେ, ଗାଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗାଁ ମିଳିଥାଇପାରେ, ସେଇ HLB ଭିତରେ ଯେତେକ ଏରିଆ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମ୍ୟାପ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମ୍ୟାପ୍ରେ ପ୍ରଥମ କେସ୍ରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ରୋଡ଼ ଆଉ ଫିଜିକାଲ ଫିଚର୍ସରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ କହୁଛି ପାହାଡ଼, ନଦୀ ଏସବୁ ଅଛି, ଆଉ କେଉଁ ରୋଡ଼ ଅଛି, ସେ କଚ୍ଚା ରୋଡ଼ ହେଉ, ପକ୍କା ରୋଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା, ତାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଡ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ମାର୍କ କରିବା, ନମ୍ବର ଦେବା ବିଲ୍ଡିଂର। 5 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ କରିବା? ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ସବୁ ଡ୍ର କରିବା ତାଙ୍କ ନେମ୍ ସହିତ। ତାପରେ ସୁପରଭାଇଜରକୁ ଦେଖେଇ ଭେରିଫାଏ କରିବା। 7 ନମ୍ବରରେ ତାକୁ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ କରିବା। ଫାଇନାଲ୍ କଲା ପରେ ତାକୁ
ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆମର ପାଖାପାଖି ଏଚଏଲବିର ଏନୁମରେଟର ମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସୁପରଭାଇଜର ସାଥିରେ ଆଲୋଚନା କରି କିମ୍ବା ଚାର୍ଜ ସାଥିରେ ଆଲୋଚନା କରି ତାକୁ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ କଲା ପରେ ଆମର କେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଆଡ୍ ହେବ କେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂଟା ରିମୁଭ୍ ହେବ ମଝିରେ ମଝିରେ ସୁପରଭାଇଜର ବି ବୁଲୁଥିବ ସବୁଆଡ଼େ ଯେ କୌଣସି ବିଲ୍ଡିଂ ମିସ୍ ନ ହେଉ ଏସବୁ କଲା ପରେ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ସବମିଟ୍ କରାଯିବ। ଫାଇନାଲି ଆମର 8 ନମ୍ବରରେ ସବମିଟ୍ ହେଇଗଲା ଏ କାମ ସରିଲା। ତାପରେ ଆମେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା। ଷ୍ଟେପ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ନେବା? ଆମେ ଏଚଏଲବିକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ବୁଝିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏଚଏଲବି ଏରିଆକୁ ଜାଣିବା, ରୋଡ୍ ଫିଜିକାଲ ଫିଚର ଏସବୁ କ୍ଲିୟରଲି ମେନସନ୍ କରିକି ରଖିବା। ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର୍ସ ବି ମାର୍କ କରିବା ଏଚଏଲବିରେ, ଆମର ଲେଆଉଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କସ ବି ଡ୍ର କରିବା, ସୁପରଭାଇଜର ସହିତ କ୍ରସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ବି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏମିତିଆ ଖଣ୍ଡେ ଏରିଆ ମିଳିବ, ଏଇ ଖଣ୍ଡେ ଏରିଆକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏଚଏଲବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ହାଉସ୍ ଲିଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲକ୍। ଏଇ କେଇଟା ଏଚଏଲବିକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସର୍କଲ ଗଠିତ, ଆଉ ଏଇ ସର୍କଲର ଚାର୍ଜ ଥିବ ସୁପରଭାଇଜର ସାଥିରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଏଚଏଲବି, ଆ ପାଖରେ ଏଇଟା ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଚଏଲବି ହେଇଥିବ, ଏଇଟା ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଚଏଲବି ହେଇଥିବ, ଏଇଟା ବି ଆଉ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ବି ଆଉ ଗୋଟେ। ସିଏ ସବୁ ଆଇଦର ସେଇ ସୁପରଭାଇଜର ଅଣ୍ଡରରେ ଥିବ, ନହେଲେ ସର୍କଲରେ ଥିବ, ନହେଲେ ଆଉ କେଉଁ ସୁପରଭାଇଜର ସର୍କଲରେ ଥିବ। ତ ଆମେ ସବୁ ପଚାରିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆ ଚାରିପାଖେ କେଉଁ କେଉଁ ଏଚଏଲବି ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସାଇଡ୍ରେ ଆମର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଟା ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ଏଠି ଲିଜେଣ୍ଡସ୍ ଦିଆହେଇଥିବ, ଏସବୁ ବି ଆମକୁ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମକୁ ଗୋଟେ A3 ସାଇଜ୍ର ପେପର ମିଳିବ। ସେ ପେପରରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଥିବ, ମ୍ୟାପ୍ର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଖାହେଇଥିବ। ତାପରେ ଏଠି ସବୁ ଆମର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମ ଏରିଆ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଏଠି ସବୁ ଲିଜେଣ୍ଡ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଏଠି ଆମ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯିବ। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଲୋକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ଲୋକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ କ'ଣ ରହିବ? ଆମର ରାଜ୍ୟର କୋଡ୍, ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲାର କୋଡ୍, ଆମ ସହରର କୋଡ୍, ଆମେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଏଚଏଲବିରେ ଅଛେ ସେଇ ଏଚଏଲବିର କୋଡ୍, ଏସବୁ ପ୍ରଥମେ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିବ ଆମର ଲିଜେଣ୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲିଜେଣ୍ଡ ମାନେ କହିଲେ ସିମ୍ବଲ। ଏଇ ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲକୁ ଆମେ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରିପାରେସନରେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆମେ ଗୋଟେ 4 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖିକିରି ଆମେ 4ଟା ବକ୍ସ ଲଗାଇବାନି, କି ଗୋଟେ ଚାଳ ଘର ସେଇଠି ବସିକି ଡ୍ର କରିବା ନାହିଁ। 4 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଡ୍ର କରିବା, ତା ଦେହରେ ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ ଲେଖିବା 4ଟା ତଳେ, ବିଲ୍ଡିଂ ନାମଟା ମଝିରେ ରହିବ। ସେହିପରି ଗୋଟେ ଚାଳ ଘର ଦେଖିଲେ ଚାଳ ଘର ଡ୍ର ନ କରି ଆମେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ କରିବା। ଏହିସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆକୁ କୁହାଯାଉଛି ଲିଜେଣ୍ଡସ୍। ଏଇଠୁ ଏଯାଏ ସବୁ ଲିଜେଣ୍ଡସ୍ ଅଛି। ନଈ ପାଇଁ କ'ଣ, ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କ'ଣ, ଆଉ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ କ'ଣ, ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କଚ୍ଚା ଘର ପାଇଁ କ'ଣ, ଏ ସବୁ କିଛି ଆ ଭିତରେ ମେନସନ୍ ହେଉଛି, ଆମକୁ ଘୋଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମ୍ୟାପ୍ର ସାଇଡ଼ରେ ଦେଇଥିବ। ତାପରେ ଆ ତଳକୁ ରହିଲା ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏନୁମିରେଟର, ସୁପରଭାଇଜର, ତାଙ୍କର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଲା ଲାଷ୍ଟକୁ। ଆଉ ଏଇ ଏରିଆରେ ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି ଲେଆଉଟ୍ ମ୍ୟାପ୍। ଲେଆଉଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆମେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଜାଣିବା, ଯେମିତି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଭୁଲ ଭାଲ କରିବା ନାହିଁ। ଆମର ଯେମିତି ନର୍ଥ କେଉଁଟା, ସାଉଥ୍ କେଉଁଟା, ଇଷ୍ଟ କେଉଁଟା, ୱେଷ୍ଟ କେଉଁଟା, ତାପରେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ, ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ, ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ, ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନରୁ ମ୍ୟାପ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହଉ ଆଉ ଶେଷ ହଉ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନରେ। ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଏଠି ଆମର ଦେଇଛି ଷ୍ଟେପ୍ 1 ଡ୍ର ଏଚଏଲବି ବାଉଣ୍ଡରିଜ୍। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଲି, ଆମେ ଏଚଏଲବି ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ମିଳିବ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟରରେ ଯେଉଁ ଏଚଏଲବି କଥା ମେନସନ୍ ହୋଇଛି ସେଇଟା ଆମେ ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ପରେ ସେଇ ଏଚଏଲବି ଆଇଡିଟା ଦେଖାଉଛି କି ନାହିଁ, ସେଇ ଏଚଏଲବି ଏରିଆଟା ଦୁଇଟା ଯଦି ସମାନ ଅଛି ଆମେ ଏଚଏଲବି ଭିତରେ ବୁଲିବା ସୁପରଭାଇଜରକୁ ଧରିକିରି। ଏଚଏଲବି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲା ପରେ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ପରେ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠୁ ଶେଷ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ କେଉଁଠି ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂସ୍ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କୂଅ କେଉଁଠି ଅଛି, ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି, ସବୁ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଚଏଲବିର ବାଉଣ୍ଡରୀଟା ମାନେ ଡ୍ର କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଡ୍ର କରିବା ବାଉଣ୍ଡରୀ। ତ ବାଉଣ୍ଡରୀ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏମିତି ଡଟେଡ୍ ଲାଇନରେ ଦେଖାଯାଏ, ମାନେ ହାଇପେନ୍ ଡଟ୍ ଏମିତି ଡ୍ର କରାଯାଏ ବାଉଣ୍ଡରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଡ୍ର ହେଲା ପରେ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ହେଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫିଚର୍ସ ଦେଖେଇବା, ରୋଡ୍ ଦେଖେଇବା, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫିଚର୍ସ ଦେଖେଇବା, ଏମିତି ସବୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ରୋଡ୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ସେସବୁ ଦେଖେଇବା। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫିଚର ଭିତରେ ଆମର ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାହାଡ଼, ନଦୀ, ଏସବୁ ସେଇ ସବୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ରହିଲେ ଆମେ ଦେଖେଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମ ଏଚଏଲବିର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଥିଲା। ଆମ ଏଚଏଲବି ବାଉଣ୍ଡରୀ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଅଛି, ଏଇଟା ରୋଡ୍ ହେଇଗଲା, ଏପଟେ ରୋଡ୍ ହେଇଗଲା, ଆମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସବା ପ୍ରଥମେ ଆମର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଡ୍ର କଲେ, ବାଉଣ୍ଡରୀ ପରେ ରୋଡ୍ ଡ୍ର କଲେ। ରୋଡ୍ ଡ୍ର କଲା ପରେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ବୁଲିକିରି ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟେ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଲାଇନ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଏଠି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ପକେଇଲେ, ଏଠି ଦେଖିଲେ ପକ୍କା ବିଲ୍ଡିଂ, ଏଠି ଗୋଟେ ପକେଇଲେ, ଏଠି ଦେଖିଲେ ଚାଳ ଘର, ଗୋଟେ କଚ୍ଚା ବିଲ୍ଡିଂ ପକେଇଲେ, ଏମିତି ଆଗ ବିଲ୍ଡିଂ ପକେଇ ଚାଲିବା। ଠିକ୍ ଅଛି।
एमती सब जगह बिल्डिंग पड़गला बिल्डिंग नंबर करवा बिल्डिंग नंबर आम सब स्टार्टिंग पॉइंट यू करवा नॉर्थ वेस्ट रु आ शेष करवा साउथ ईस्ट रे ठीक अच्छे आम ये एचएलबी नंबरटा पड़ो तापरे सब जगह बिल्डिंग नंबर पकई पकई चलवा देखु ये बॉक्स भितर जोटा पड़ी से बिल्डिंग नंबर आ बॉक्स तले जोटा लिखाई से सेंसस हाउस संख्या ठीक अच्छे तो आमको आर यहीपटे दिखाई अर्थात आम यहीपटू नंबरिंग स्टार्ट करचे आम वन आरंभ कले टू गले 3 4 गले 5 6 7 8 9 10 तापर पुणी एपटू आसिले 11 12 13 14 15 तापर एमपी 17 18 आड़ को गले जाकि 20 ठीक अच्छे पुणी ये आसला 21 22 ता भर एमती गले तो आम एमती बागर आसुचे ये सब कवर करी ठीक अच्छे जो आसुचे आम फाइनाली एमती बुली 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 आम ये एंड पॉइंट रे पहुँचुचे ठीक अच्छे ये रोड ना लिखाई ये एपटे देखो यहाँ एचएलबी नंबर 54 एपट को अच्छी एचएलबी नंबर 53 एपट को अच्छी तो जो जो एचएलबी आड़ चारिपटे अच्छे से सब विषय भी लिखाई तो फाइनाली आमर एचएलबी लेआउट मैपटा यही टाइप देखा राइट तो आम आगे एमतिया सब रियल लाइफ लोकेशन थी ताकू आपण देखी पारे केमती लेआउट मैप कर ठीक अच्छे सो ये थिला आमर मैप बर्तमान आम कौन करवा गोटे पर्टिकुलर मैप नवा से मैप देखा जे आमर लेआउट मैप केमती ड्र हो आम एरियल व्यू गोटे नवा अर्थात आकाश रू गोटे फोटो उठी आम नहीं प्रैक्टिस करवा जे आम एक्चुअली बुझीचे ठीक आ कि नहीं तो ये थिला आम आलोचना कले जे कौन कौन सब आम मैप प्री रिक्विसाइट दरकार मैप करने पूर्वर आम कौन करवा तापर मैप कौटू स्टार्ट करवा कौटू एंड करवा ये सब विषय आम आलोचना करुले बर्तमान गोटे प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं देखा लेटर सपोज ये हूँ आम गोटे एचएलबी है कि एचएलबी आठू बहुत बड़ एरिया होमें केवल बुझा पर्पज रे यहाँ को व्यवहार करुचे तो प्रथम कथा हूँ पॉइंट नंबर 1 आमको जो एचएलबी मिलगला अपॉइंटमेंट लेटर रे जहाँ अच्छी आप खोलला बेलू से देखा ताहले आम निश्चित होकर काम आरंभ करवा प्रथम सुपरभाइजर सहित मिसिकी पूरा एरिया बारंबार बारंबार चक्कर लगेगा एवं बुझा कौटी कौन अच्छी ठीक अच्छे तापर एचएलबी लेआउट ड्र करवा प्रथम कथा हूँ एचएलबी बाउंड्री सब प्रथम गोटे हाइपेन डट एमती एमती करके आम तार बाउंड्री टा ड्र करदे आपको कहुए एचएलबी बाउंड्री बाउंड्री ड्र हो गला गोटे हाइपेन गोटे डट एमती बाउंड्री टा ड्र हो गला आम देखा रोड्स को जदि यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन हुए ताले यहाँ हूँ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आमको मैपटा ये स्टार्ट करार अच्छी आउ एंड एट करार अच्छी ठीक अच्छे जो बिल्डिंग नंबरटा करवा तापरे आम देखु पाचे ये कर्नर रे नॉर्थ ईस्ट कर्नर रे गोटे रोड जाइए बहुत कर्नर यही रोड कथा कहूँ यहाँ ये गोटे रोड अच्छी आउ यहाँ जेहेतु पक्का रोड से कंटिन्यूअस लाइन रे देखईदेली ठीक अच्छे तापरे आ गोटे रोड पूरा नॉर्थ वेस्ट रु जाइए साउथ ईस्ट को से रोडटा भी मुझे देखईदेली ठीक अच्छे रोड यहाँ जेहेतु कच्चा रोड पक्का रोड से कंटिन्यूअस डबल लाइन देखईदेली आ गोटे रोड यू जाटा भी गोटे कौन पक्का रोड से भी ये देखईदेली आईटी कंटिन्यूअस अच्छी राइट तो ये गोटे मोटा मोटा रोड हो गला तापर ये रोड साइड रे पुणी गोटे कच्चा रोड अच्छी तो मुझे कच्चा रोड को डटेड लाइन देखी डबल डटेड लाइन रे कच्चा रोड को देखा तो ये गोटे कच्चा रोड पे डबल डटेड लाइन ये करदेली तापर ये मझे देखिपर पाद चला रास्ता अच्छी किसी ठीक अच्छे तो पाद चला रास्ता आम ये सिंगल डटेड लाइन जीव राइट सिंगल डटेड लाइन तापर आउ कौन इम्पोर्टेंट फीचर अच्छी ये आमर गोटे पोखरी अच्छी तो पोखरी आम सिंबलटा एमती पानी को देखा यहाँ हूँ पॉन्ड ठीक अच्छे आम रोड्स देखईदेले
ତାପରେ ବିଲ୍ଡିଂ ପକେଇବା ଖାଲି ସ୍ପେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏମିତି ଆମର ଯଦି ଗୋଟେ ଏରିଆ ଅଛି HLB ଭିତରେ ତାର ଲେଆଉଟ୍ କେମିତି କରିବା ଲେଆଉଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଦେଖିବା। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ତାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଡ୍ର କରିବା ହାଇପେନ୍ ଡଟ୍ ଏମିତି ସବୁ ଦେଇକିରି ତାର ଆମେ କରିଦେଲେ କ'ଣ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରୋଡ୍। ତ ଏଠି ଆମର କିଛି ପକ୍କା ରୋଡ୍ ବି ଅଛି ଆଉ କିଛି କଚ୍ଚା ରୋଡ୍ ବି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପ୍ରଥମେ ରୋଡ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇଦେଲି। ରୋଡ୍ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଯୋଉଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଯୋଉଠି ଶେଷ ହେଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଖିକିରି ଯେହେତୁ ମୁଁ ବୁଲି ସାରିଛି ସେ ଏରିଆ ପ୍ରଥମରୁ ସୁପରଭାଇଜର ସହିତ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କଲି ଡ୍ର କରିଦେଲି ରୋଡ୍ ଗୁଡ଼ା। ଆଗ ସବୁ ଡ୍ର କରିଦେଲି କ'ଣ ପକ୍କା ରୋଡ୍ସ, ତାପରେ ଦେଖିବି କଚ୍ଚା ରୋଡ୍ କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛି ରାଇଟ୍। ତ ଏ ଦୁଇଟାକୁ এইଠି ଆମର ଯେହେତୁ କଚ୍ଚା ରୋଡ୍ ଅଛି ମୁଁ କଚ୍ଚା ରୋଡ୍କୁ ଦେବି ଏମିତି ଡବଲ୍ ଡଟେଡ୍ ଲାଇନ୍ ଏଠି ଗୋଟେ, ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ କଚ୍ଚା ରୋଡ୍ ଅଛି, ଏ ଦୁଇଟା ଅଛି ଆମର କଚ୍ଚା ରୋଡ୍। ତାପରେ ଏଠି ବିଲ୍ଡିଂ ପକେଇ ପକେଇ ଚାଲିବି। ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଦି ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ତାର ମୁଁ ଲେଖିଲି ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2। ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି କଚ୍ଚା ଘର, ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଅଛି କଚ୍ଚା ଘର, ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବି ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି କଚ୍ଚା ଘର, ଏପଟେ ଗୋଟେ କଚ୍ଚା ଘର, ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର, ତାର ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ 2ଟା। ଏଠି ଗୋଟେ ଯିବା ଆସିବା ବାଟ ଅଛି ନା 2ଟା, ସେଥିପାଇଁ ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ 2ଟା। ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି, କୂଅର ସିମ୍ବଲ ଏମିତିଆ। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ ଅଛି, ତାହାର 2ଟା, ଏଠି ବିଲ୍ଡିଂଟା 2ଟା ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ କଚ୍ଚା ଘର। ସେହିପରି ଏଠି ବି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମନ୍ଦିର ବି ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର ପଡ଼େ। ଏଠି ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଏଠି ଅଛି ଗୋଟେ କଚ୍ଚା ଘର, ଏଠି ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର ଅଛି। ତାପରେ ତା ତଳକୁ ଯଦି ଆସିବା ଏଠି ଗୋଟେ କଚ୍ଚା ଘର, ଗୋଟେ କୂଅର ସିମ୍ବଲ, ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ କଚ୍ଚା ଘର। ଏଠି ଅଛି ଏପଟେ ଗୋଟେ କଚ୍ଚା ଘର, ଏପଟେ ଗୋଟେ କଚ୍ଚା ଘର, ଏ ଲାଇନରେ 2ଟା କଚ୍ଚା ଘର। ତ ରୋଡ୍ କରିଦେଲେ ଆଗ କ'ଣ ହବ ନା ଯେହେତୁ ରୋଡ୍ର ସାଇଡ୍ରେ ଆଇଦର ରୋଡ୍ର ବାଁ ପଟେ ନା ଡାହାଣ ପଟେ ଘର ଥିବ, ଘରଟା ତ ଆଉ ରୋଡ୍ ମଝିରେ ଆସିବନି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ରୋଡ୍ର ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଡ୍ର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ରୋଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତା ସାଇଡ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବସେଇବା। ଏଇଠି ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଚ୍ଚା ଘର, ଏଠି ଗୋଟେ କଚ୍ଚା ଘର, ଏଠି ପଣ୍ଡକୁ ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମ ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା। ଏବେ ପକେଇବା ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଘରେ ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର ସବୁ କ'ଣ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଏଇ କେସ୍ରେ ଏଠି ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ ହେଉଛି 2ଟା, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟରୁ, এইটা হচ্ছে বিল্ডিং নম্বর মু 1 পকাইলি, তাহলে আমি লিখিবি ঘর আগে CN1 হাইপেন ব্র্যাকেটে 2, অর্থাৎ এটা বিল্ডিং নম্বর মোর 1 হেলে তার ভিতরে 2টা সেন্সস হাউস আছে। আকু দেলি মু CN2, আকু দেলি CN3, আকু দেলি CN4। তারপরে আড়কু আসিলি, তারপরে দেলি CN5, CN6, CN7, পুଣି এপটକୁ আসিলি CN8, CN ব্র্যাকেটেড 2, তারপরে CN10, CN11, CN12, তারপরে CN13, CN14, CN15, CN16, CN17, CN18, CN19, CN20। এইটা ମୁଁ ଘର କାନ୍ଥରେ ଲେଖିବି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାପ୍ରେ ମୁଁ ସେଇଆ ଲେଖିବିନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଥିଲି ଆମର ଚେଷ୍ଟା ହେବ ଆମର ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ ସରିବ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟରେ। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମିତି ଏମିତି ବୁଲି 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 ଆସିକି ଏଇଠି ଖତମ ଯେମିତି ହେବ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏଠି CN ଲେଖିବିନି, ଲେଆଉଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଗରେ ଯୋଉଟା ଲେଖୁଛେ ସେଟା CN ଲେଖୁଛେ, ଯୋଉଟା ମ୍ୟାପ୍ରେ ଲେଖିବା ଆମେ ଖାଲି ଚିତ୍ର ଭିତରେ ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବରଟା ଲେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା 1 ଦେଲି, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଚାଳଘର ପାଇଁ 2, ତାପରେ 3, 4, 5, 6, এটা 6 ଦେଇଥିଲି, এটা 7, ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଇଥିଲି 8, ଏଇଟା ଦେଇଥିଲି 9। ଆମେ ଯୋଉ ପଟେ ଯାଉଥିବା ସେଇପଟେ ଆରୋ ମାର୍କ ଦେଇକି ଯାଉଥିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆରୋ ମାର୍କ ଦେଲେ ଆମକୁ ଜଣା ପଡିଯିବ ଯେ ଆମେ କୋଉ ପଟେ ମୁଭ୍ କରୁଛେ। ତାପରେ 9 ଗଲା, 9 ପରେ ଆମେ ଏପଟକୁ ଦେଇଛେ 10, ତାପରେ 11 ଦେଇଛେ, ତାପରେ 12,
ତାପରେ ଏପଟକୁ ଆସିକି 13 ଦେଇଛେ, ଏପଟେ 14 ଦେଲେ, ତାପରେ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଲେ 15 ଦେଲେ, 16 ଦେଇଛେ, ତାପରେ 17, ତାପରେ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ରହିବ, ଚିତ୍ର ଭିତରେ ରହିବ, 18 ରହିଲା, ତାପରେ ଆ ଭିତରେ ରହିଲା 19, ଆ ଭିତରେ ରହିଲା 20, ଚିତ୍ର ଭିତରେ ରହିବ, ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ ସଂଖ୍ୟାଟା ଏମିତି ତଳେ ରହିବ ବ୍ରାକେଟରେ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଏଣ୍ଡ ହେଲା, ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଏଇଠି ହେଲା ଏଣ୍ଡ। ଆଉ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ସାଇଡରେ କ'ଣ, ଆମେ ଲେଖିବା HLB ନମ୍ବର, ଏଠି ଆଉ କୋଉ HLB ଅଛି ବାହାରେ ଆମ ବର୍ଡରରେ, ତାକୁ ଲେଖିବା, ଏଠି ବି ଗୋଟେ HLB ଥିବ ତାକୁ ବି ଲେଖିବା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ମ୍ୟାପ୍ ୱାର୍କ HLB ସେନ୍ସସ୍ କଥାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।